আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং ডিকশন, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আমার সামনে আমার আব্বুর একজন বিজনেস পার্টনার, আমার আঙ্কেল হয়, উনি কিছু সামান নিয়েছে। তো উনি সামানগুলো কেন নিয়েছে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস करूँ। जी अंकल, आप ये माइक्रोवेव क्यों लिया था? ये मैकवे के लिए कि ना इससे आपका वेट भी लूज होता है और जो आपके पाइल वगैरह है उसका भी हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं ना वो भी इससे ये जो है ना वो आप क्यों लिया ये? आप क्यों लिया यूज करने के लिए क्यों लिया? ये क्योंकि मैं मेरा अपना वेट भी कम करने का है और एक्स्ट्रा जो फैट वगैरह है उसको भी खत्म करने के लिए है, और पाइल वगैरह का भी कंप्लेन है मुझे हाँ। और इस वजह से। और जो हमारा जो टूथपेस्ट है ना वो बाहर से नहीं लिए, क्या आप डीएक्सन का टूथपेस्ट क्यों लिया था? क्योंकि ऑलरेडी मैं टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ। हाँ। इससे मुझे ये है कि मेरी जो दांतों में जो पेन होती थी वो अभी पेन खत्म हो गई है, और ब्लड भी जो है वो भी खत्म हो गया है, ये इस वजह से। और जो ब्लैक कॉफी वो भी क्यों लिया था? ब्लैक कॉफी तो मैं काफी रेगुलर यूज कर रहा हूँ, ये मुझे 1-2 महीने से यूज कर रहा हूँ। इससे ये है कि मैं पूरा दिन इसको ब्लैक कॉफी को पानी में मिक्स करके इसको यूज करता हूँ। इससे मेरा जो है ना मुझे एनर्जी मिलती है, और मुझे इससे मेरा वेट भी रिड्यूस होता है। और जो पाइनएप्पल का जैम है ना वो क्यों लिया? मॉर्निंग में तो मैं नाश्ता तो करता ही हूँ, तो इससे कोई और यानी मुरब्बा यूज करने से बेहतर है मैं पाइनएप्पल का डीएक्सन का यूज करूँ, कि डीएक्सन ऑर्गेनिक है, और ये जो है ना ये आपके लिए इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस वजह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ पाइनएप्पल को। और जो लेमन जी है वो क्यों लिया? लेमन अभी तो इधर मैं कुवैत में हूँ, इधर हमारा साइड में बहुत काम होता है, गर्मी बहुत होती है, और इसको मैं इसकी जो है शाशा जो है वो पानी में डिप कर देता हूँ, और इससे ये बहुत एनर्जी मिलती है, और इससे जो है ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल का भी कम होता है, और भी इसके ये काफ़ी फायदे है इसके। জি থ্যাংক ইউ। তো দেখছেন আপনারা উনি কেন জিনিসগুলো নিছে। তো আমি জিনিসগুলো কেন নিছে আমি আবার বাংলাতে বলি। উনি যে সর্বপ্রথম মাইক্রোবেজিটা নিচ্ছে, উনি ওনার ওয়েট লুজ করার জন্য মাইক্রোবেজিটা নিছে। এই মাইক্রোবেজিটা যারা ওয়েট লুজ করতে চান, যাদের শরীর বেশি, তারা ওয়েট লুজ করার জন্য মাইক্রোবেজিটা ইউজ করতে পারেন। এমনকি মাইক্রোবেজিটা ইউজের মাধ্যমে আপনার শরীরে যে এক্সট্রা অয়েলগুলো চর্বিগুলো ওগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে। এমনকি যাদের ফাইলসের সমস্যার জন্য ইউজ করতে পারেন। টুথপেস্টের কথা ও বলছে, টুথপেস্ট এটা অত্যন্ত একটি ভালো টুথপেস্ট, যেটা উনি ইউজ করার মাধ্যমে আমার দাঁতের ব্যথা দূর হয়েছে, এমনকি দাঁতের থেকে রক্ত পড়তো ওই জিনিসটাও দূরে গেছে। এমনকি ব্ল্যাক কফি যেটা ওইটা ইউজ করার মাধ্যমে উনি ওনার যে একটা উপকার পাইছে, অন্যান্য কফি ইউজের মাধ্যমে এই উপকারটা পায় নাই। এমনকি পাইনাপেল জাম যেটা ওইটা উনি বাইরের থেকে ইউজ করে, তো বাইরের থেকে না ইউজ করে ডিএক্সেন থেকে ইউজ করে, কারণ ডিএক্সেনগুলো অর্গানিক ন্যাচারাল। লেমন জি যেটা ওইটা উনি ওনার সাইটে উনি কাজ করে, যেখানে বর্তমানে কুয়েতে গরমকালে অনেক গরম থাকে, যে কারণে উনি যেখানে উনি কাজ করেন ওখানেও প্রচুর গরম থাকে, তো উনি ওইখানে বাইরের থেকে যে ট্যাঙ্কের শরবতগুলো ওগুলো না ইউজ করে ডিএক্সেনের যে লেমন যেটা অর্গানিক ন্যাচারাল ওইটা ইউজ করে। তো আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনি নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য ডিএক্সেনের অর্গানিক ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারেন। যেখানে থাকেন না কেন আপনি আপনার জায়গা থেকে, বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। যদি কারো লাগে থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। 0+965 কুয়েতের কান্ট্রি কোড 66688277। এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আমার হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনাকে সর্বোচ্চ হেল্প করার চেষ্টা করবো।